Nandyan ka na, oh. Nandyan ka na siya. Nakakaya ng... Shoutout mo naman si idol natin, Jay. Takin muna tayo, takin. Sino? Shoutout sa'yo, boss. Isang karangalan. Makita ka. Malakas. Yan. Ganda ng tapping, ah. Uy! Kapilok agad yata. Hindi naman. Foul number 12. Merson. Uy, nandyan yung idol ko si Kalo. Talaga? Nandyan ba? Oo. Sherwin Gatmaytaan. Idol ko rin. To number 3. 35-43. Wala. Tapos Aliling, ngayon na. Pastor Galoso. Aliling, tumiri ng 3. Patay ka! 3! May pinapatunayan talaga. Jersey ba to? Tony Tan, paikot-ikot. Ang bayek. Uy, pinasa kay Aliling. Counted! 2 points! Grabe naman. Sa mga hindi nakakalam, pag nag-semis daw sila, jersey daw yan ni Boss Manu. Foul number 11. First personal foul, second team foul. Ang bayek to Tony Tan. Valverona to 35. Wala. Tapo na naman sa baw. Kalo, ayan, dire-diretso. 2 points. 7-0 na. Uy, mga ganun po. Nag-Spider-Man pa. Tony Tan. 2 points. Tony Tan. Galoso number 11, pinasa sa ilalim. Para on. Tokalo for 3. Tapo na sa bao. Sablay. Tony Tan. Pass to, wala pa rin. Gatmaytaan, 2 points. Ayun, ha? Pasok. Para on. 2 points para on. Grabe yun, takbong mayaman. Gatmaytaan. Wala, Baldog. Pass to Tony Tan again. Wala pa rin. Para on. Ayan na, hinahabol ni Tony. Kinaliwa. 2 points. Grabe yun, ah. Ayan na. Ang bayek. Ang bayek. 11-4 ang score. 7 minutes and 15 seconds. Number 23. Valverona. Uy, rebound, power rebound. Pero di pwede kay Paraon yan. 2 points, may side set, beautiful. 11-9 score. Foul counted. Grabe yun si Aliling. Mapasok ka ba? Sa mga di nakakaalam, idol niya si Kyrie Corber. Pasok. Kyrie Corber. Ikarado na yun. Score 49. 6 minutes and 30 seconds. Tony Tan again. 2 points. Galoso. Dire-diretso. Ganda ng pase para on. Wala, sablay. Same ball.
Galoso, wala. Hawak ni Sherwin Gatmaitan. Tony Tan, teardrop, wala. Nakuha ni 23. Nice pass! Kaibigan niya daw yun eh. Pass to 11. Gatmaitan. Uy, grabe na. Teardrop. Teardrop pa yun? Top board. Top board pala. Ano pangalan nun? I-check ko yan. 14-13. Yan. Yung next card natin ay mag-prepare na po. Merson, pass to Kalo. Wala, libreng-libre. Paraon, hinaharap si Gatmaitan. Ambayek. Pass to 35, 2 points. I-check ko yung batang yan. Tumatakbo. 5 minutes, sakto. Dead ball, palit tayo. 2 points. Next 5. 16-15 score. Kulang sa kabila. Saan kayo ang bayo? Kabila isa. Uy, number 11 nasa kabila. Idol ko yun ah. Ayan na, may hawak na ng bola. Ganyan din ako kagwapo eh, nabugbog lang eh. Wala! Sablay! Uy! Tot! Kuha! Ayaw mo, Wala! niyo mo. Ayaw mainitan. Yung referee kanina isa, takbo ng takbo. Ayaw maarawan niyo mo. Ayaw maarawan, di ba? Minus 10 sa langit to. Minus 1K. Gatmaitan? Tan, wala pa rin. Uy, nandiyan na pala si Idol. Si Q, ang ating Yumi's Chicken. Lay up. Yup, for 3. Wala. Nakuha ni Q. Wow, wala pa rin, sayang. Tony. Gatmaitan, wala. Wala pa rin. Uy, si Makmak. 2 points! Grabe naman si Q. Yung Lechon, lay up. 3 minutes and 50 seconds. 18-15. Sorbona, maistilan. Ayan na si Yap. Rebukan, layup, wala. Kinaliwa. Patay kay Q yan. Si Q yan eh. Yumi's Lechon, layup, 2 points. Grabe yun ah. Yap, ubus oras, lamang na daw sila. Q again, 2 points. Kapit bahay ko yan. Ano, Brian? Kapit bahay ko. Kapit bahay ko yan, sabi ni Daniel. Wala pa rin. I-check ko pa rin yan. Paraon, number 21. Uy, hindi pwedeng isurbo na yan. Tony Tan, bumomba. Wala, nakuha ni Gatmaitan. Tony Tan again. 2 points, Tony Tan. 2 minutes and 35 seconds. Q, 6 points na, naglalakad na. Yun, no? Wow. Lamelo ball. Lamelo ball. Sapatos. Pero Derek Ramsey mo ka. Yung sapatos. Oo, malaki mo. Offensive pa. Two minutes and 10 seconds.
sila na naman. Pero nakuha ni Tony Tan. Tumawag ng foul. 2 free throw, Tony Tan. Magaling si Tony Tan sa bola. Ay mo yun, Noel. Wala, sayang. Nakuha ni Idol Q. Pag nanalo sila, semis. Pag natalo, Pag natalo, Boracay. Boracay. Sablay, sayang naman si Paraon. Tony Tan again, pass break. Pass to Idol, wala pa rin. Tony! Power. Tony, wala, sayang. Who's power rep number? Yup, number 17. Names siya. Ha? Names siya. Kanina, Nasri di James Reed pala yun. Kamag-anak siguro yung... Yup, kamag-anak mo ba si James Yup? Yeah. 35, 2 points! Check ko yan. Okay, good. 22-19. Tatlo na nakakalamangan. Pass to number 17. Yup, 17 din. Oy, si Q, 2 points! Grabe naman si Q, 8 points na! Gusto yata ma-interview nitong batang to ah. Tony, wala rin ang tira. Uy! Naabot! Si Q na naman yan! Patay ka! Di mo kaya yan! You mislead dyan! Layup! 2 points! 26-19! 10 points na si Q. 4 points number 7. 40 seconds. Q again! 2 points! 12 points na. May taya ako sa ending eh. 24 seconds. Teardrop, yup, 2 points! 39-21. Got my tan, 2 points. 10 seconds. 7 seconds. 5 seconds. 1 second. And the first quarter, 30-23. Yan si Rexy. Rexy Palomar. Ayan, si Papa Rexy. Pumasok na. Yun, no? Shoutout sa'yo, boss. Pag nagalit yan, si T-Rex. Wow! Ay, di Rexy yan, gano'n. Si T-Rex. Kalo. Pastor Rexy. Wow! 2 points! Captain ball yan eh. Kung sablay yan, sayang ang tat. Inaras, who's rep number 20? 22. Kalo. Kalo. Sherwin 43, wala. Ay! Ilan si Kalo? 4. Go. Galoso? Pastor Rex? Q. To Aliling, 4-3. Wala, sayang. Ang bayek to Tony Tan. Uy! Offensive foul! Parang natuping papel naman si Rex.
Sayang ang tato. Galoso. Tumira ng tres. Baji! Partida, naka-contact lens pa yan. Ogi. Patambak na kayo. Score 35-23. Got my tad. To number 23. Sablay, tapo na sa baw. Aliling. Uy! Gumagano po! Sayang. Uy! Number 7, Blanca! Save ball. Grabe naman yung hustle ni Carlo. Parang si Noel. Uy, still ni Rex yan. Grabe naman si T-Rex. Pass to Galoso. Wala. Di ba ni Carlo? Follow up. Wala pa rin. Nice pass. 2 points. Binakasan si Tony. Pre, technical mo nga yung ano. Technical yung white na yun kasi si Leo nandiyan na naman. Yun ang pala. Hindi, sabi sa rep. What's ba rep number 4? Rep. Si kanina, pumasok. Yung technical yan mamaya kasi pumasok ulit siya. Hindi, Technical white. bakit? Walang si white. Sampu sila eh. Sampu sila eh. Sampu sila. Si Q lang ang technical yan, palit-palit yan. Hindi siya nagpalit na, hindi siya nakalis pa. Yung last 5 minutes siya muna. Last 5 minutes din. Walang technical. Walang technical daw, sabi ni... May technical wala. Kapalit player lang. Wala. Pero walang technical. Technical? Wala. Walang technical. Sabihin mo sa'yo. Walang free throw, walang free throw. Palit player lang. Palit player lang. Naglaro kasi kanina ng second si Q. Palitan ng... Dapat palit muna ng 5 kung 10 kayo. 10 kayo ba? Ayun, sorry na lang. dito sa mic. Sorry ka. Pasok. Tira ni Tony Tan, pasok. Rep! Oh, ready Kita yung makinis mo mukha eh. Maganda pa yan, 5 minutes. Patambak. Hindi rin natin napansin kagad. 7 minutes and 21 seconds. Winas yan. Aliling! Lumalayo na, 40-24. Ang bayad, uy, may sarili. Gag. Uy, hinawakan. Sinarili. Sayang. Ba't ako nung gusto yung bet yung gabi? Check na pwede po lang mo. Yung bet ko eh. Pwede po eh. Offensive foul. Niyakap daw eh. Papatawa-tawa na si tatay eh. Paano yung wala nga comedy yung nagkosolo? Tingnan mo. Ayun o, nagsosolo. Shoutout sa'yo, Jeben. Isang karangalan, makita ka. Aliling again! Wala! Tony Tan. Get my tan, wala pa rin, sayang. Nice pass! Pass to 3 points, Rex! Dos. Dos. Dos lang. Dos lang. Ang balik wala pa rin, sayang. Ang sana yan. Kalo? Palayo yung side step nun ah. Blue ball. Foul.
dyan. Ganyan pala magmahal si Kalo. Second personal foul, Kalo. 13 seconds to shoot. Sablay. Got my tan. Pull up. Wala pa rin. Nakuha ni Papa Rex. Papa Rex. Pasto Galoso. Wala. Nakuha ni Tony Tan. Dire-diretso na. #23 Sablay. Who's foul? Rep number 11. Penalty na, sir. 5 minutes. Warning for penalty. 5 minutes. Q, pasok, Q, pwede. Wala po, idol mo. Idol Q, tingin ka muna. Wow. Yun, no? 12 points na si Idol Q. Chine-check ko yan. Every shot. Isang lechon. 2 points. Got my time. 43-26. Ayan, matutuloy ba ang jersey? Yap, Sablay. Uy, deny PQ. Magpantay. Lay up, 2 points. Hindi pinansin, magpantay. Carrying the ball. 15 na lang ang kalamangan. Got my tan. AJ, time out daw pag nakashoot. Go. Pass to Sorbona. Pumeke ng 3. Uy, na-steal niya! Pinsan ni James yan. Time out! Team White. Sabi ko, The ball game. Number 17 to Q. Kinaliwa. Tangka ng pasa. Uy! Napik! Paraon! Foul! Number... Who's foul at number? 07. Sorbona. First personal foul. Third team foul. Kasi isa pag naka-foul, penalty na, diba? Uy, sayang. Pasok. Uy, binarel! Patay ka! Kulang isa. Foul. Ano yung score? 40 po. sumobra isa. 43-28 tama yan. Sablay, rep. Pasok, pangalawa. Okay, 43-29 ang tamang score. Yap, batang-bata mo ka pero may balbas. Pass to Tony Tan, umikot. Nice yap. Rebound. Pass to 17. Dalawa lang sila nagpapasa kasi pareha 17 eh. Q, kinaliwa. Pass to Yap, mid-range. Wala. Paraon, 2 points. Nag-aircon sa ere. Grabe naman yun. Nag-aircon pa sa ere. Magpantay, wow! Wala, sayang. Pass to 17.
Tira mo! Swerte, nahihiya pa. Uy! Q, 2 points! 14 points! 14 points na si Q. Grabe naman yung Miss Chicken. Di ba, Belly? Batmaitan mid-range. Wala. Nakuha ni 30 pa. Sablay. Ayan na si Q. May assist pa. Yup. 2 points. 20 na. Tonitan. Buswerto. Kinaliwa. Kanya pa rin. 2 points. 2 minutes. 49-31. 18 ang kalamangan. Pass to Q. Uy. Kala. Halip lang. Same ball. Time out. Time out. K&K. Ayaw mo ba sa'kin porque wala akong skirts? O ayaw mo sa'kin kasi ikaw mas older? Di ko pa mabigay mga lupa. Sablay. Oh, thank you. Mamaya ulit. Q. Same ball. 1 minute and 37 seconds on second quarter. Ready na next game. Ready na yung next game, ha? Iyon, oh. Yup. Pass to number 17. Wala. Nakakuha ni Paraon. Pinasa kay Q, 2 points. Grabe naman yung pasang niya. Parang split type. Airgun. 16 points na. 51-31. Magpantay, wala. Takbong may service. 1 minute and 5 seconds. Suerto, ayaw tumira. Shoutout nga pala kay Jerome, yan o. Wow. Sino crush mo? Woohoo. Sino crush mo? Paraon, yun o. Two points, Tony Tan. Ang bilis tumakbo ni Tony. Babawi ito. Number 17. Wala, sayang. Batmaitan. Coast to coast. Layup, 2 points. 35 seconds. Seconds to shoot. Halyup. Wala, sayang. Tony Tan again. Foul number 17. Yup. Second personally. Yup. Penalty. Naantok na eh. Batmaitan, pasok, parang papa niya. Magpantay, di pwede kayo iswertuhan. Nahong nyo lang. Right ball, 14 seconds. Rebukan, number 17. Pass to Q. 10 seconds. Steal. Uy, parehas dito kayo ko. 4 seconds. 3, 2, 1. Counted.
53-36. And the first half, 18 points na si Q. Nangangamoy yung mislit shot to ah. Kaya sarado ba face 10 mamaya? Well, picture. Sabihin mo. Baka nakakin ng ulit pa nga. Shout out ang pit stop waiting. Yun, no? Waiting. Shut out. Got my turn. Wala, rebound by. Nakuha ni Papa Rex. Papa Rex. Oh. Galoso. Block by Sabarona. Nakuha ni Aliling. Aliling drive sa gilid. Good for two. By Idol. Aliling. Valderona for three. Nakasawa pa. Valderona for three. Galaso to Carlo. Carlo number 22. Controlling the ball to Domingo. Papa Rex for three. No good. Got the Tanneras by Carlo. Foul by Gallo. Third personal foul committed by Mr. Gallo. 10 to Idol. No good. Rebound by Aliling. Aliling pass to Papa Rex. Papa Rex dribbling the ball to Gallo. Idol. Idol needed to Papa Rex again. To Aliling for three. No good. Rebound by. Pass na gat may tan, pass break. Pinapboard pa yun. Tingin naman dyan, Idol, gat may tan. Grabe naman yun, parang si Papa Bear lang. Time out. Oo. Advance time out to, Idol. Okay. Advance time out. Idol. Domingo. Pass to Aliling. Aliling to Domingo again. Pinasa sa ilan kay Calo. Binalik kay Galoso. Galoso to Papa Rex. Pamiki, harass by Valderong, Aliling for three. No good. Rebound by Calo. Wala pa rin. Good. Nakuha ni Tan. Tan nagmamadali. Jump shot. Good for two. Time out. Height out. 50 wins against Domingo. Inbound the ball to Aliling. Uy daw, Aliling. Pansinin mo daw si Papa Rex. Pansinin mo daw. Ang damdami ni Papa Rex. Grabe ang talo ni Calo. Rebound by Sabarona. To 10. Harass by Calo. To Idol. To got my 10. Jumper, no good, rebound by Sabarona. Foul! Sinong foul, Rep? Sorbona, 17. Sorbona pala. 12 free throw by Sorbona. First through, no good. Second through. Pasok yan. Unang sablay pa lang yun ni Sorbona. Galoso. Tuwa Aliling, munti ka na yun. Titingin niya dito sa Aliling. Idol Aliling. Aliling, controlling the ball. Pinasa sa ilang Calo, Aliot.
Good for two. Nice pass. Ang gandang pasa nun. Coming from Aliling. Pan. Binantayan ni Papa Rex. Rebound by Boss Darwin. To Aliling. Aliling nagmamadali. Drives. Binali pa. Last touch by number 23. Good time remaining. 6 minutes and 46 seconds in the third quarter. Galoso. Pinasa to Aliling sa malayo. Aliling controlling the ball. Look for his open man to Domingo. Pinasa sa gitna kay Calo. Walang tinamaan. 10. Go for two. Good turn. Tony Tan, idol yan. Idol ni IC yan. Sana sa IC. Galoso controlling the ball. To Calo to Galoso to Aliling to Papa Rex. Jump shot. Move it. Block by Gatmetan. Tumatakbo. Grabe naman yan. Isang hakbang lang mula sa kabila. Grabe naman yun. Sana all. Mapasana all na lang talaga tayo. Kung sino lamang ang kalamangan ng hideout. Aliling to Galoso for 3. Wala. Rebound by nakuha ni Domingo. Papa Rex, nakalong back pa yan. Grabe yun si Papa Rex. Valverona to Valverona for 3. No good. Rebound by Aliling to Papa Rex. Pag Domingo talaga, grabe yung mga Domingo ngayon. Lumulutang na mga apelyido ng Domingo. To Galoso, drive. Wala. Rebound by Idol. To 10. Foul. 5 minutes. Chance 5 pa tayo. $61 against 40. Got my time jump shot. Good for 2. Got my time for 2. Yup. Pamangkin ni James shot ito. Sigurado. Suerto sa ilalim kay Giselle. Block by Sorbona. Nice block by Sorbona. Tony, Grabe yun. siyam na lang yan. Siyam na lamang. 11 pala ang kalamangan. 11 ba? Oo, 11. 11 yan. 11. Tuyap, pumiki. Pass to Suerto. Balik kay Yap. To Suerto, pumiki. Pinasa kay Yap for 3. Wala. Rubani Idol. To Q. Wait for 2. 20. By Q. 20 na yan si Idol. Mukhang mag-yogis lechon yan mamaya. For 3. Wala. Rebound by Q. Double na yata si Q Suerto. Pinasa kay Yap. Nabitawan. Dumulas. Tugat may 10. Sherwin. Nagmamadali. Drive. Pinasa sa gilid. Pumiki pa. May foul. Foul by Q. Number 6. Sumabit. First personal foul committed by number 6. Quinones. Warning for penalty. Team Hideout. With time remaining 3 minutes and 48 in the third quarter. First throw by Magpantay. Wala. Second throw. Shout out kay Crush AJ na nagpapansit ngayon. Grabe, ang sarap ng pansit.
Ayun to silog. Kagabi, mukhang nakalimutan ko na yung lasa. Gigit ba siya? Paraon! Top kill sa ilalim! Bumadi-badi! Nabalik kay Barat! Black by Sorbona! Okay, lapit! Kay Idol, pinasa kay Balderona! Haras by Yap! Ay! Tapo ng pasa! Pinasa kay Q! 22! 22 na yan! Mukhang mag-Lewis this player yan, si Q! Grabe yan si Q! Paganon-ganon lang. Kasi kung nagsabi po, sa ako na lang. Sorbona. You got my 10. To Sorbona again. Oy! Oy! Foul ka dyan! Bawal yan, Madami na sir. dun eh. Eh, Penalty! madami naman sila dun eh. Madami naman sila dun. Penalty yan, ref. Okay, 2 free throw tayo kay Sorbona. First throw. Walang problema yan, sabi ni AJ. Second throw. Wala. Unang sablay pa lang yun. Well, nangararo na naman. Wala. Rebound by Got My 10. Uy, lumusot pa yun. Dalawa ang bumantay. Yung si Idol. Idol, number 8. To magpantay for 3. Wala. Last touch by kay Nani Pangsi. 2 minutes pa eh. Swerto, Tagaraan. Okay. Pagano. Pag-deadball po tayo, sir. Ha? Idol, Tagaraan. Puyap. Yap or 3. Black bite, magpantay. Got my 10. Haras by foul. Number 17, blocking foul. Penalty tayo rin, penalty. First throw. Uy, nilinisan. Mukhang ang alat talaga ngayon ni Sherwin. Second throw. Tutuloy kaya? Wala pa din. Rebound by Paraon. Yep! Ang pamangkin ni James Yep. Uy! Ay, sayang. Time out! Kailan ni Ponsi? By Boss AJ. Nagpapansit yan ngayon. Pero magpantay. Uy! Idol, hindi ka na mga gawa ng sarili. Sayang naman yun. Sobrona. Sobrona. Tumagpantay. To number 23. Tumagpantay again. To Idol. Long 2. Wala. Rebound by Yap. 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 Paras by number 23. Uy! Ano ba yun? Marang foul. Sobrona. May foul yan. Huli ka dyan, Yap. Walang ano yan. Walang pamangkin ni Yap yan, James yan. Sorbona. First row. Pinutok. Wala pa din. Mukhang ang alat talaga ng ano ngayon kay Nani Ponsi. Second row. Yun, sinagurado na yun. Hindi na makakawala yun. Paraon. Paraon. Kami, wala yung lamang eh. Hinahanap si Q na naka 20 points na. Yo, haras by number 23. Ay, nabitawan. Dumulas, number 23. Layat, may foul yan. Coming from Q. Number 6. Second personal foul. By Q, sabi ni Tatay. First throw by Balderona. Papasok kaya? Wala pa din. Ang alat talaga. Second throw. Walang problema. Walang problema yan kay number 23. Isang sablay pala yung sa free throw. Uy! Paraon. May dalang aircon. May dalang split daw. Q sa ilalim.
Wala! Q again, wala pa din! Mukhang napagod na si Q. Wala pa din kaya. Idol to number 23. 23, drive. Foul yan! Blocking foul. Kadan, sir. By Merson, number 12. Emerson. Merson. Ilang foul na yan? Allen Emerson. Second personal foul by Merson. Good throw one by number 23 by Verona. Second through. Ay, na-shoot. Dumulas lang daw. Magpantay. To Idol. Number 8. Dumumpa. Pinasa kay number 35. Jump shot. Wala pa din. Rebound by Idol Q. Grabe naman yung si Q. Nangalimaw talaga ngayong araw na to. To Yap. To Paraon. To number 17. 17. Third drops. Wala. Rebound by Magpantay. Yap. Tuck-in tayo, ha? Uy! Grabe naman yung steal ni Yap. Uy, 24 oh. 24 na yung kakyo. Uy! Grabe naman yun. Paano lang daw? Para ano? Sorbona, layup. Wala. Rebound by Paraon. Paraon. Pinasa. Kahabaw ni Idol. Kanseran. To Idol number 8. Pumiki. Wala. Wala pa din. Rebound by Merson. Pinasa ulit kay Q. Abo rin. Hindi na makuha. Uy, ano nangyari sa inyo? Last 8 seconds in the third quarter. 8, 7, 6, number 23 for 3. No good, rebound by Paraon. Paraon, may no steal yan. Uy, paikot yung Sampu na lamang ang kalamangan ng hideout. Okay, back to the ball game. Galoso controlling the ball. Pinasa kay Aliling. Tao daw sa gitna. Pinasa kay Parang sa gitna. Dumam siya at wala. Rebound by Tan. Pinasa kay Lansiran. Pinasa ulit kay Gatmay Tan. Good for two. Very good by Tan. Lalo na lamang ang kalamangan ng hideout. Kalo, pinasa sa ilalim. Tap by Magpantay. Same ball po tayo. Ang score po natin 65 against 57 in favor of hideout. Galoso controlling the ball to Aliling for 3. Wala pa din. Rebound by nakuha ni Magpantay. Magpantay, pinas break kay Gatmay 10. Pinasa, natapik, nakuha ni Aliling. Uy! Galoso nagmamadali, pinasa sa gilid kay Kalo. Foul yan! Foul by Sorbona. Ilang foul na yan, sir? Sir? Second personal foul pa lang si Sorbona. First throw by Kalo, no good. Second throw by Kalo. Wala. Ay, pumasok. Himalayo na. Gatmay Tan. Tinatawa yan ni Kalo. Tan. Magpantay, jump shot, block by Aliling. Nakuha ni Paraon nagmamadali. Paraon, drive, wala, rebound by Tan. Tan, halas-aras by Aliling. Tan, uy, may foul yan. Foul ka dyan, Mr. Kalo. Hindi pwede kay Buscar yan. Nakarubas yan eh. Warning, Kalo. Apat. Warning for graduation by Kalo. Gatmay Tan. Uy! Pumasok sa twist! Grabe naman yun! Wala! Parang tapay nun ah. Grabe naman yung twist na yun! Atid sa atin yun eh. Boss AJ, katapang. Yung twist na yun. Rebound by Sorbona. Time out daw. Sorbona. Pastor Kanseran.
Sa gilid, wala. Rebound by Paraon. Pinas break kay Aliling. Last touch by Aliling. Time out! Hideout! .66 against 60. 6 na lang pala yan. Parang kailan lang. Yung Tris talaga yung nagano doon. Aliyop sana yun, pero pumasok. 10. Number 6. Pass sa ilalim, kay magpantay. Binalik kay 10. For 3. Wala. Rebound by Canceran. Tumagpantay. Long 2. Good for 2. By magpantay. 4 na lamang yan. Mukhang kinakabahan ng hideout. Humahabol na po ang KK. Aliling. Pasto Kalo. Kalo pumikit. Traveling violation yan. Hindi pwede yan kay Sir Ref. Nakarobos yun eh. Tan. 4 na lamang ang kalamangan ng hideout. To Sorbona. Pumigit, pinasa kay Tan. Drive. Natapik. Sayang naman. Tumulos ang bola. Bola ngayon ng hideout. With time remaining, 6 minutes and 59. Score, 66 against 62 in favor of hideout. Hawakan mo na daw yan, Aliling. Sa'yo na yan. Aliling. Tukalo. For 3. Wala. Rebound by Canceran. Putan. Got my 10. Go for 2. Dalawa na lang yan mga kaibigan. Aliling. Controlling the ball. 2. Yap. Jump shot. Wala pa din. Rebound by Sorbona. To got my 10. Haras by Q. Got my 10. Dribbling the ball. Nagmamadali. Liliap kaya? Wala. To Canceran. Jump shot. Good for 2. By Canceran. Hold na po tayo. 66. With time remaining. 6 minutes and 5 seconds. Aliling. Controlling the ball. Pinasa sa ilalim. Nakuha ni Silverena. Pass break. Nakuha ni Aliling. Still Aliling. Drive. Inikot-ikot. Wala rebound by Q sa ilalim. Q. Block by magpantay. Traveling violation. Committed by Kate Llores. Bola po ng kainan ni Consi. Ang sakit na ng lalamunan ko. Can. Number 6. Sorbona for 3. No good. Rebound. Nakuha ni Canceran sa ilalim. Block by Aliling. Pinasa kay Yap. Natapik ni Tan. Nakuha ni Yap again. Hindi pwede kay Ripper yan. Bola ngayon sa kainan ni Consi. With time remaining 5 minutes and 31 seconds. Or 66 po tayo mga kaibigan. Tan. Madulas daw to. Sorbona. Pinasa sa ilalim. Living libre. Wala. Rebound ni Tan. Wala pa din. Rebound by Aliling. Foul yan. By number 22. Ay, di pala 20. 27. Ay, 7 lang pala. Sorbona. Ilan na? Third personal foul by number 7. Second team foul. Aliling. Pass to Paraon controlling the ball. Pinasa kay Yap. To Aliling again for 3. Wala. Talagang pagod na si Aliling. Talagang pagod na si Idol Aliling dyan. Iyan na, hindi na makatakbo talaga. Tan drives. Wala. Rebound by Paraon.
Yap, nagmamadali. Pero pinasa sa ilalim kay Aliling. Aliling, wait lang daw. Aliling, to Yap. Long two. Wala pa din. Rebound by Calo. Nakuha ni Gatmaitan. Gatmaitan, nagmamadali. Gatmaitan, pinasa kay Tan. Goal for two by Tan. Lamang na po ang kainan ni Tonsi. Yung dalawa. Time remaining 2 minutes and 10 seconds. Aliling for 3. Wala. Rebound by Quiñones. Libreng-libre yan. 26 na po yan, mga kaibigan. Si Quiñones. Tan. Oy, sub down na. Okay. Pag-beat ball. Tan, go to 2. Pag-beat ball po tayo, ha. Standby po tayo, mga idol. Sasasat. Lumamang na naman ang kainan ni Konsi. Yap, for 2. Wala, rebound by Tan. Tan, umikot-ikot. Haras by Calo. Tan, the drive kaya pinasa. Na-steal ni Yap. Paraon. Pinasa kay Calo. Counted yan. May foul pang kasama. Pasok, Mac. Warning. Rep, sub. Warning for graduation, Sorbona. Third term foul. Okay, sub tayo rin, sub. In out. Matik sub. Lamang na naman ang hideout. Ang bandang laban. Tan, drive. Foul yan. Sinong foul rep? Number 17. Ilang foul na yan si number 17? Sino 17? Yap. Warning for graduation by Yap. First stroke kay Tan. Good to 1. All na po, tabla na tayo. With time remaining 3 minutes and 16. Second throw by Tan. Good for 1. Lamang na naman. Ang ganda ng laban. Palitan ng lamangan po tayo. Paraon. Suerto drive. Hoy. Na-steal ni Sorbona. Pagkat may time. Fast break. Uy, tinapod pa. Dalawang kamay. Time out. And then side out. Lamang na ng tatlo. Tayo ng white. Calo ang nagdadala ngayon ng bola. Calo controlling the ball to Paraon looking for his open man. Paraon drive po Calo. Para sa Calo, jump shot. Wala. Nakuha niya pa rin. Calo, third drop. Wala. Rebound by Paraon. Wala pa rin. Rebound by Sorbona to Gatmaitan. Obos oras lang daw. Lamang na sila ng tatlo. So Sorbona sa ilalim. Sorbona. Good for 2. By Sorbona. Lamang na po ng 5. Ang kainan ni Konsi. At time remaining 2 minutes and 20 seconds. Yap ngayon. Yap. Drive. Pinasa sa gilid kay Calo. Pinasa agin sa gitna kay Yap. Third drop. Good for 2. By Yap. Sorbona. Hinaras ni Suerto. Magpantay ngayon. Susubok si Magpantay. Drive. Uy! Wala. Nice D kay Q. Drive. Pinasa kay Calo. Pinasa kay Suerto. Jump shot. Short. Kaninong bola rep? Symbol po tayo mga sir. Q, inbound the ball. Pinasa sa ilalim. Good for 2. Bayap, simple lang. Gatmaitan. Haras by Calo. Gatmaitan, iniwan si Calo. Drives, Gatmaitan, wala. Ay, good for 2 pa lang. Kala ko lalabas yun. Shoot pa lang. Grabe naman, ang gandang kaliwa nun. Yap.
Saba. Okay, pag-football pa tayo mga idol. Walo lang ang kalamangan. Yeah, for 3. Pasok yan! Tabla. Yeah, for 3! Tabla na po tayo. With time remaining, 1 minute and 7 seconds. Kaya mo pa tayo. May isa pa. Pusol Bona, pinasa kay Sansiran. Wala! Iba pa rin sa Bona, may foul! Foul by Suerto. Time out. Time out. Time out! Hide out! Wala na pong time out ang hideout ha. Wala by Sorbona. Papasok kaya yan ang dalawa. Talaga namang pag na-shoot yan ako. First through. Wala. Grabe. Talaga namang second through. Second through. Wala pa din ang lakas. Uy! Yun, nagmamadali. Pinasa sa gilid kay Paraon. Binalik kay Kyo sa ilalim. Nice deal! Tinawag! Basket count! Sino pa ulit? Number 7. Number 7. Broadway. Broadway po tayo. Number 7. Time remaining 50 seconds. Bonus throw. Wala. Rebound by Magpantay. Pinasa kay Gatmaytan. Gatmaytan nagmamadali. Aras by Paraon. Pinasa kay Gatmaytan ulit. Wala. Short. Nakuha ni yun. May foul. Sinong foul rep? Number 23. Wala pang penalty. Number 23, warning for penalty. Warning for penalty. Yan pa. Isa pa lang ang foul pala. Warning for penalty. Team hideout. Highway. To Quiñones, idol. Naka 26 points na yan. Quiñones. To Paraon. Paraon to Aliling. Setting the play. Pinasa sa ilalim kay Paraon. Paraon. Dinukot. Wala. Napunta kay Kalo. Kalo. Pinasa kay Paraon sa ilalim. May foul. May foul po tayo. Penalty po tayo, rep. Wala mang. Tan ang foul. Shout out, oy. Manu, shout out. Shout out, Manu. Shoutout pala sa nagmamayari ng hideout. Boss Mano in the house. First free throw by Paraon. Wala. Last throw. Last throw po tayo. Talo! Talo! Time out! Kainan ni Ponce. Tatlo po ang kalamangan Pantay. Tutan. Tan. Anong gagawin ni Tan? Dumidiskarte. Spend by Ponceran. 15 seconds. May foul po tayo. With time remaining. Last 11 seconds. Penalty. Wala pa. Ilang ano? Wait, first foul. Ilang ano ba yan? Wala pa penalty. Wala pang penalty. Ayan pa lang. Warning na. Last touch by Tony Tan. Ang sayang naman. Wala nang time out tayo daw. No time out na ang hideout. Wala nang time out. Last 9 seconds. Last 9 seconds. Aliling. Pero Quiñones.
Foul. Cut. Answeran. Ay! No foul. Traveling ang tawag ni Rep. Traveling. Bola po ng kainan ni Consi. Last 5 seconds. Tatlo po ang kalamangan ng hideout. Wala pa rin. Sayang. Ang ganda ng laban. Grabe. Congratulations po sa Team Hideout. Mukhang magpapa-jersey kaya si manager? Magpapa-jersey kaya?